सरकार संपूर्ण फेल कर दिन दीपर जो पेट्रोल पकेट जाली दे सरकार रहा कोटे जंगली सरकार चलती अराजक सरकार चलती केते झील भौणी मले जे सरकार सचेतन हेबो सेटा निजे माननीय मुख्यमंत्री जानिबा दरकार। बाबू सिंह होचंती बीजेपी नेता बाबू सिंह ठेंगा दल नेता से ठेंगा को भय करी सरकार भितर जावाई छाड़िले जेहेतु ठेंगा अच्छी पाखे सरकार भयभीत कर ठेंगा दल को भयभीत कर ठेंगा अच्छी बोलिकी छाड़िले ना छाड़ न था। सरकार जो पर्यंत ठोस पदक्षेप नहीं नाहंती से पर्यंत ए घटना माने गोटे पर गोटे घटना घटी घटी जाउची। सरकार बोधे आज सुधा सचेतन है ना आहरी केते झील भौणी मले जे सरकार सचेतन हेबो सेटा निजे माननीय मुख्यमंत्री जानिबा दरकार। ए परिस्थिति रे गोटे पर गोटे घटना घटी घटी जाउची एवं अष्टम क्लासर झील गर्भवती होउची। आज विभिन्न आज तो गोटे अष्टम श्रेणी झील गर्भवती हवा कथा आज लोकलोचन को अच्छी बांगीपुर अष्टम श्रेणी झील गर्भवती हवा कथा लोकलोचन को आछि। ए परिस्थिति रे सरकार कौन सा नैतिकता नहीं सरकार लोकों ऊपर विश्वास हरई सारे लोकों विश्वास आ सरकार ऊपर नहीं सरकार तुरंत इस्तीफा देवा दरकार। ये प्रेसिडेंट रूल हवा दरकार जहाद्वारा कि झील भौणी सम्मान बंचब एवं झील भौणी मानकर जेपरी भाव में मरबार गोटे राह खोली जाइए गोटे रास्ता खोली लोक मारी दौरान एवं जानी शुणिकी मारी दौरान पेट्रोल पकईक मारी दौरान ये एक निंदनीय घटना। सारा विश्व आज ओडिशा को आज छी करुच्ची जोटा कि ट्रम्प कहते जे कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प कहते जे ओडिशा रे झील भौणी माने गले विपद अच्छी एवं जीवा उचित नुह एक कथा जिते बड़े कहते यहाँ प्रमाणित होची ओडिशा रे झील भौणी मानकर आउ इज्जत नहीं सम्मान नहीं बंचवार राह नहीं। सरकार ठोस पदक्षेप नब आईन तैयारी करिया दरकार तुरंत विधानसभा डाकिक स्वतंत्र भाव गोटे आईन आनिबा दरकार सर्वदलीय मीटिंग डाकिबा दरकार। जेहेतु एम्स समस्त सब दल लोक गले देखापी समस्ते व्याकुल झील परिस्थिति कौन अच्छी तार देहर अवस्था तार जीवन प्रति विपद अच्छी एक लोकलोचन को आसीगला सरकार भयभीत होकर जबरदस्ती करी ताकू एम्स ने ट्रिटमेंट ना झील यू पलैले मुंड बथा गला सरकार मुंड बथा गला से आज एयरलिफ्ट कले भल है आम स्वागत कर एयरलिफ्ट करने स्वागत करुचु जे सरकार जे तुरंत से भल होकर आसवाई एयरलिफ्ट कले किंतु सरकार उद्देश्य अच्छी अलग उद्देश्य हूँ एयरलिफ्ट झील पलैले आ किसी कहीहबनी भय कले एयरलिफ्ट करने भय कले तार कंडीशन देखिए भय कले एयरलिफ्ट करने से एयरलिफ्ट आवश्यकता थिला बंचाई पारंता जदि एयरलिफ्ट नहीं भल ट्रिटमेंट होता ताल निश्चित भाव में भल होता कि सरकार जानी शुणिक एयरलिफ्ट कले नहीं एम्स भीतर को गोटे अभावनीय दृश्य देखाला जो विरोधी दल मैंने छिड़ा होते एंट्री मिल नाला कि बाबू सिंह एंट्री करते छड़ा जाता बाबू सिंह माने बाबू सिंह गले बेले बाबू सिंह होचंती बीजेपी नेता बाबू सिंह ठेंगा दल नेता से ठेंगा को भय करी सरकार भितर जावाई छाड़िले जेहेतु ठेंगा अच्छी पाखे सरकार भयभीत कर ठेंगा दल को भयभीत कर ठेंगा अच्छी बोलिकी छाड़िले ना छाड़ न था। विरोधी केबे पावर होते एत आंदोलन हो न था कांग्रेस दल केबे दुर्बल नुह
ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ସଫଳ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଘେରାଉ କଲୁ। ଘେରାଉରେ ବି ସଫଳ ହେଲା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଫଳତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ସରକାର ଭୟଭୀତ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏରିଆରେ ବି ମାନେ ଏତେ ମାନେ କେମିତି ଅପରାଧ ଘଟୁଛି? ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୈତିକତା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କାଲିଠୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେନି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନୈତିକତା ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ରିଜାଇନ୍ ଦେବା କଥା। ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଶାସକ ଦଳ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ତାହେଲେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇ ଶାସକ ଦଳ ତ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମତା ବଳରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେଲାଣି ଆଉ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଧା ଶୂନ ହେଇଯିବ। ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବା ଦରକାର। ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆଇନ ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଝିଅ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଭଲ ହେଇକରି ଫେରୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନାଇଁ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାର ବିଫଳ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ। ଏ ସରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କି ଜାଣି ଶୁଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ବି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ବିଜେପି ଦଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ସରକାର ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ନିଆଁ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଅରାଜକ ଚାଲିଛି ନା, ଆଇନ ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଅରାଜକ ଚାଲିଛି ନା। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ, କରିପାରିବେ ତାଙ୍କେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଇନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ କରିଛି। ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ କରିଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଟ୍ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ରହିଲା କେଉଁଠି? ଜଙ୍ଗଲୀ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଅରାଜକ ସରକାର ଚାଲିଛି।